जेतेबेले नदिया श्री गौरांग महाप्रभु माँ शची को कोल जन्म नहीं सेतेबेले नदिया नगर महाप्रभु को स्वागत लगी कि भली भावरे तांको स्वागत करा जायछि। नदिया नगर कि भलिया आनंद मुखरित हे उठिछि। सेही उपरे गीता आधारित निजर लेखार किछि परिवेशन करूछि। जदि भूल भाल हे जिवा माफ करबे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भाई प्रेम से राधे श्याम। फाल्गुन पूर्णिमा नक्षत्र फाल्गुनी सची कोले जन्म गौर आज नदिया नगर पड़े उछुली रे पड़े उछुली माँ मासी समस्त उपस्थित अच्छा तो तेनो हरिबोल भोला भोला के संगे देबे। आज नदिया पड़े उछुली दिया हरि बोला दिया हरि बोला सेतेबेले भी नदिया नगर ए भइला हरि बोल होली रे कंपी उठिथिबा। फाल्गुन पूर्णिमा नक्षत्र फाल्गुनी सती कोले जन्म गौर शिरोमणि। फाल्गुन पूर्णिमा नक्षत्र फाल्गुनी सती कोले जन्म
এই কলি যুগরে জন্ম নেবার উদ্দেশ্য এই কলিযুগরে একমাত্র নাম ହେଉଛି ସେଇ ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ନିମାଇ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ତ ସେ এই নাম মহামন্ত্রକୁ ঘরে ঘরে পুরে পুরে আজি পরিচিত করেছেন সমস্ত পাপ তাপরু মুক্তির মার্গ ହେଉଛି সেই নাম মহামন্ত্র প্রভু নদিয়া বিহারে